Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keselio. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Mari ubah perilaku. Pakai masker untuk lindungi kita semua. Kembali di Top News, pemirsa. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi Selasa pagi bertemu langsung dengan sejumlah WNI korban penipuan perusahaan online scam asal Tiongkok di Kamboja. Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 1 jam itu, Retno menggali pengalaman para korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, jurnalis Irfan Sihombing, langsung dari Phnom Penh, Kamboja. Irfan, apa saja poin yang disampaikan Menlu Retno Marsudi setelah bertemu dengan perwakilan WNI korban penipuan scam online ini? Baik, terima kasih. Jadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sesudah bertemu dengan 6 perwakilan WNI korban penipuan dan tindak pidana perdagangan orang. Poin pertama adalah pemerintah berjanji untuk segera menuntaskan kasus yang kini dialami oleh 62 WNI tersebut. Dan yang kedua adalah pemerintah sedang berupaya untuk membebaskan 27 WNI yang terindikasi mengalami nasib serupa karena di Sihanoukville tersebut terindikasi WNI berjumlah lebih dari 100 orang. Dan poin ketiga, menurut Retno, dirinya sudah bertemu dengan Kepala Kepolisian Kamboja didampingi oleh 3 Jenderal Polri, dan mereka sepakat untuk melakukan penegakan hukum atau law enforcement terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dan terakhir yang tidak kalah penting menurut Retno adalah bagaimana upaya pencegahan agar kasus ini tidak terulang kembali. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Yang paling penting teman-teman adalah bagaimana kita mencegah terjadinya lebih banyak korban lagi. Jadi dari pengakuan para WNI itu, satu, mereka adalah korban penipuan. Penipuan dalam artian pekerjaan yang dijanjikan tidak sama dengan yang harus dialami. Mereka ada putri, ibu-ibu yang juga dikerjakan hal yang sama, yang pada akhirnya mereka tidak melakukan itu karena bagaimana mungkin mereka diminta untuk menipu saudara-saudaranya sendiri yang ada di Indonesia. Jadi satu adalah penipuan pekerjaan, yang kedua adalah mengenai masalah perdagangan manusia. Jadi tadi juga teman mendengar bagaimana mereka diperdagangkan di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Irfan, lalu kapan ke-62 WNI ini akan dipulangkan ke Indonesia? Untuk pemulangan ke-62 WNI tersebut memang masih harus menunggu wawancara yang sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk tanggal pasti pemulangan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi belum bisa melakukan. Demikian pula dengan saat kami mewawancarai Direktur Perlindungan WNI Yuda Nugraha, ia hanya bisa memastikan pemulangan dilakukan setelah semua prosedur selesai dilakukan. Demikian, Vera. Baik, terima kasih Irfan Sihombing melaporkan langsung dari Kamboja. Selamat bertugas kembali. Всем привет, меня зовут Иньоман Аджи Сваданараи. Возвращаемся в нашем телеканале «Индонезийские новости в международном сфере». Сейчас 22 часов вечером, 5 минут время Jakarta. Вторник, 2 августа 2022 года. Только что мы посмотрели информацию от телеканала Metro TV, и журналиста Ирфан Сихомбинг говорится о ситуации в
Камбоджа. Существует 4 пункта, которые он подчеркнут. То есть, во-первых, это государство Индонезия пообещает зафиксировать проблемы, которые перезаписывают 62 человек населения Индонезии в Камбодже. Во-вторых, государство Индонезия попробует освободить около 27 населения, которые у них проблемы были похожи. В-третьих, Министерство иностранных дел Индонезии говорит, что она посетит Камбоджа полиция и вместе соглашается работать о торговле людьми и работает с этим. 4 пункта Индонезия работают для того, чтобы эта проблема не будет повторяться. Кроме того, информация от Министерства иностранных дел Retno Marsudi есть 2 пункта. То есть, во-первых, это является обманывать через платформа онлайн. Потому что люди, которые работают там, то есть в Камбодже, вынуждены работают не по правилам. То есть они должны быть обманывают люди в Индонезии через платформ, которые существуют в Индонезии, как Shopee, Wikipedia, Tokopedia и тому подобное. Во-вторых, это торговля людьми. То есть этого информация от телеканала Metro TV. Спасибо за ваше внимание. Возвращаемся в нашем телеканале Индонезийские новости в международном сфере. До свидания и пока.